জনজাতি মোর্চা নিয়ে উদ্যোগে বুসকাঙ্গ এডিসি চুংমারিনি বাগৈ যে পান্ডা খালাইজাক ও পান্ডানি বরঙ্গরাং প্রধান বক্তা তেয়র জাতি জনজাতিনি খাসুকসা মন্ত্রী অকরা आणि যতন প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाहजी तायरो फाइमांजा फाइका चंडीपुर विधानसभा नी बरंगरां विधायक तायरो खासुकसा मंत्री बरंगरां टिंकुराय महोदय तायरो फाइमांजा फाइका एमएलए सुरमा विधानसभा नी स्वप्न दास पाल तायरो फाइमांजा फाइका उनगुड़ी जिला परिषद नी सभाधिपति अमलेंद्र दास तायरो आनीलगे तंग एमडीसी संजीत रियां डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विमल कर दलाई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पतिराम त्रिपुरा मंडल सभापति तायरो आनी कानी जे ताकरक बुकरक जतनो ओ पांडानी आं कोयनाय लामसागो ताई काबाय कुबाय या पारो तै खरमय सिबाय आनी बागै खरबदी आं पयला जतनो रिक्वेस्ट खालायनाय तिनि पांडानी जे प्रधान बक्ता ओ पांडव फायो आणि खासुकसा मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाहनी बागै जुड़े खरबदी हामाय ताकरक बुकरक जों जत साइमानो 2018 सालनि उनो बीजेपी सरकार फाइमानि उनो ओ दफानी बुफानी बागै जे सामं खालायजाक কোনো সরকার আগে খাইমালিয়া এবং আনি মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিশেষ করে জনজাতি বরফনি বাগৈ বনি উন্নয়নী বাগৈ যে কুমানমাক সামুং খালাইজাক বো নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব অবনি বাগৈ आं माननीय मुख्यमंत्री ताई बीजेपी सरकार नी आनी काबाय कुबाय हामबाय तै लामसागो आं बेसि कक्साया प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री बलि कक्सानाय आं शुधु किसा कक्सानाय जे बीजेपी सरकार पाइमानि हलो आनी ताम ताम खालायका आर एडीसी जे सरकार तंग भर्ती प्रामता बलि ताम ताम खालायका तिनी बलि बागै आनी कक सारानि नांगनाय आज तिनी जत उन्नयन खालायजाक ओ लामानि बागै नरकनि तुयनि बागै फ्री माइरंनि बागै पाट्टानि रांनि बागै একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি নরক নিবাগই খালাই যাক এর আগে কোন সরকার ও এডিসি জনজাতি নিবাগই খাইয়া তাই অবনি বাগই আম যে সময় হাজারানি আগে ও পটিকায় জনজাতি এলাকা থাঙ্গাক জোটুডোর খাইরানি বাগই থাঙ্কা ও সময় বড়প্রাণ শাখা যে সিপিএম সরকার নি সময় নং তাম তাম মামকা বনওয়ানো শাখা আন্ত কুস্তা মাইয়া নগ মাইয়া তৈ মাইয়া লামা করই কোন সুযোগ সুবিধা করই অবনি বাগৈ আনি সরকার ফাইমানি হলো 23 বিধানসভা নিয়ে আগে যে জড়াও आं जनजाति एलाका थांका
এবং বরণের শাখা তাবুক নংসারি তাম বাংকা তো বনন শাখা যে তাবুক তোয়াং প্রধানমন্ত্রী দগ মাংকা ফ্রি মাইং মাংকা পাটপানি রাং মাংকা তাবুক যত সুযোগ সুবিধা আনি খরচা আনি যে কাকুরক বুকরক তঙ্গ বনি জনজাতি তাই জাতি যত সুযোগ সুবিধা মাংকা উড়িষ্যা সারাই যেতাম আরো বলাগুলি করবরকে আর দরকার আছে তো মাথায় রাখতে হবে কোন সরকার জনজাতিদের কল্যাণে কাজ করে আর কোন সরকার জনজাতিদের বোকা বানায় আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই সরকার আসার পরে বিশেষ করে জনজাতিদের সম্মান বৃদ্ধি করার জন্য যতগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছে এর আগে কোন সরকার চিন্তাও করতে পারেনি সাথী 2018 সালে সরকার আসার পর 2026 সাল এখন পর্যন্ত যত লোক আমাদের রাজ্য থেকে পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন ভূষিত হয়েছেন তাদের মধ্যে 90% পদ্মশ্রী প্রাপক হচ্ছেন জনজাতি অংশের মানুষ থেকে কিন্তু তারা বিলং করে আপনারা জানেন আমাদের জেলার ভাঙ্গা দারলং স্মৃতি রেখা চাকমা পেচার তোলেন সত্যরাম রিয়াং চিত্ত দেববর্মা কিছুদিন আগে আমাদের আরেকজন এডুকেশনালিস্ট এনসি দেববর্মা নরেশ দেববর্মা এমন অনেক জনজাতি নাগরিককে আমাদের সরকার কিন্তু পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত করেছে কোন সরকার এর আগে করতে পারেনি আজ আমাদের ফিনান্স মিনিস্টার নির্মলা সীতারামনজির নেতৃত্বে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে শুধুমাত্র জনজাতি এলাকার নাগরিকের ডেভেলপমেন্টের জন্য এককালীন 1300 কোটি টাকার বরাদ্দ করেছে যে টাকা সর্বোচ্চ টাকা জনজাতি এলাকার ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজে লাগানো হচ্ছে সাথী আপনারা জানেন আজ জনজাতি কল্যাণের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রী এই যে জনজাতি কল্যাণ কিংবা জনজাতিদের দেখে দেখে তাদের ট্রেডিশন তাদের কালচার তাদের হেরিটেজ গুলিকে প্রিজার্ভ করার জন্য আজকে পিএম জনমন যে অভূতপূর্ব দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছে এটা কিন্তু নিঃসন্দেহে আমাদের কাছে বাড়তি পাওনা আজকে মুখ্যমন্ত্রীজির নেতৃত্বে জনজাতি কল্যাণে যে অর্থ আমরা বরাদ্দ করছি এগুলি কোনোদিন কেউ কল্পনাও করতে পারে না কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যারা আজ জনজাতি এলাকায় তানসা বলে তীব্রাসার উন্নয়নের কথা বলে যারা এখানে জনজাতিদের বোকা বানিয়েছে আমি শুধু তাদের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই বিশেষ করে সেই তথাকথিত রাজার কাছে আমার প্রশ্ন क्या थानसा हमारे जनजाति भाई और बहनों को मार के आप थानसा करना चाहते हो क्या जनजातियों को अत्याचारित करके प्रताड़ित करके क्या थानसा बनाना चाहते हो हम आज देख रहे हैं कि जो ट्राइबल लोग जो जनजाति लोग तिपरा मोता पार्टी नहीं ज्वाइन नहीं करना चाहते या उनकी पार्टी के साथ जुड़ना नहीं चाहते हम देख रहे हैं कि उनको मारने की काम उनको धमकाने की काम ये तिपरा मोता के नेता और सुप्रीमो हमारे प्रद्युत जी के नेतृत्व में हर एडीसी एरिया में हो रहा है आज महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर ना तो सीपीएम ना तो कांग्रेस किसी ने उनको सम्मान देने का काम नहीं किया हमारे सरकार आने के बाद महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया ये भी आपको याद रखना चाहिए लेकिन परंतु हम क्या देखते हैं हमारे जनजाति एरिया में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय है उस कार्यालय को तोड़ने का काम तिपरा मोता के कर्मी लोग करते हैं वहां पे आग लगाते हैं जहां महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर का भी जो तस्वीर रहते हैं उसको भी जलाने का काम ये तिपरा मोता के लाल मोता गुंडा लोग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जब आज आने का कार्यक्रम तय हुआ पिछले 3-4 दिन से जब हम इसका तैयारी कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ के तिपरा मोता के कुछ लोग माननीय मुख्यमंत्री का फ्लैक्स तोड़ने का काम कर रहे हैं हमारे पंडालों को तोड़ने का हुमकी दे रहे हैं
हमारे बसपा कार्यकर्ता को, जनजाति कार्यकर्ता को घर में जाके उनको धमकाने की काम कर रहे हो। मैं इनको बोलना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम दृढ़ प्रतिज्ञित हैं कि आने वाले एडीसी चुनाव में 28 में 28 सीट हम जीतने जा रहे हैं। इसी हिसाब के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। कोई भी हुमकी धमकी कुछ